بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھیں گے واٹ از ڈیموکریسی، کہ ڈیموکریسی ہے کیا، ڈیموکریسی کی کیا فائدے ہیں، ڈیموکریسی کیوں ڈیولپ ہوا، اور ایک جمہوریت عواموں کی رائے کو کس طرح تقویت دے گی. دا ورلڈ ڈیموکریسی کم فرام دا گریک ورلڈ ڈیموس مینس پیپل. اصل میں ڈیموکریسی مینس عواموں کی طاقت، لوگوں کی پاور، پیپل پاور کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. مطلب اگر آپ عواموں کو یہ اختیار دیں کہ وہ حکومت چلانے کے لیے اپنے نمائندے خود منتخب کرے، اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. ڈیموکریسی کے لیے ابراہیم لنکن جو ایک پریزیڈنٹ تھا امریکن کی، اس نے ایک ڈیفینیشن کی آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل. جو بھی کام ہو، جس طرح بھی کام ہو، صرف اور صرف عواموں کی فلاح و بہبود کے لیے ہو، عواموں کی فائدے کے لیے جو کام ہو، اس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں. ڈیموکریسی میں ہر ایک کو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عورت ہو، سب کو ایکول اختیار ہو. فیصلے میں سب کو، کوئی بھی کسی کی فیصلے پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور فیصلہ میجارٹی کی بیس پہ ہوگا، اکثریت کی بیس پہ فیصلہ ہوگا. کوئی بھی آپ کی، ہم اپنی بچوں کی، اپنے ملک کی مستقبل کو ڈیموکریسی کے ذریعے چلائیں گے. اب وہ ڈیموکریسی میں فیصلہ کس چیز پہ ہوگا؟ میجارٹی پہ ہوگا. جس کے پاس میجارٹی ہو، اس کی فیصلے کو تقویت ہوگی. 1994 میں ساؤتھ افریقہ میں، جنوبی افریقہ میں ڈیموکریسی شروع ہوگی. اس سے پہلے وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں تھا. وہاں پہ اس طرح نظام تھا جو سفید پوش لوگ کی، اس کی وہ پولیٹکس میں بھی انٹر تھی، وہ سیاست بھی کر سکتے تھے، لیکن جو بیکورڈ ایریا کے لوگ تھے یا جو کالے لوگ تھے، اس کو بالکل سیاست میں انوالومنٹ نہیں تھی، اس کو بالکل انسانوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے تھے. پھر 1994 میں وہاں پہ جمہوریت بحال ہو گیا، جمہوریت فعال ہو گیا. اب وہ ایک جمہوری ملک ہے. جمہوریت کی کیا فائدے ہیں؟ اب وہ یہ جمہوریت ہم امپلیمنٹ کر لیں گے ایک ریاست میں. ریاست کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا جب ہم یونائٹڈ نیشن کے لیکچر پڑھ رہے تھے. تو اسٹیٹ میں چند اہم نکات ہوں گے. سب سے پہلے وہ ایک پروقار ریاست ہوگی، اس کی اپنی ایک پاپولیشن ہوگی، ایک باؤنڈری اس کی ہوگی، ایک نیشن وہاں پہ رہتا ہوگا. تو اس کو ہم اسٹیٹ کہتے ہیں. ڈیموکریسی ہم ریاست کے اندر آئین اور قانون کے تھرو جمہوریت کو بحال کر دیں گے. اب ایک جمہوری ملک کے لیے کیا چیز لازمی ہے؟ سب سے پہلے ڈیموکریسی میں ہیومن رائٹ کی رسپیکٹ ہوگی، ہیومن رائٹ کی وائلیشن نہیں ہوگی، اور نہ جمہوری ملک میں کسی کو یہ اجازت ہے کہ وہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن کرے. انسانی حقوق کی عالی ہوگی جمہوری ملک میں. دوسرے، ملٹی پارٹی سسٹم ہوگا، مختلف پارٹیوں کی سسٹم ہوگا. مطلب ہر ایک کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ گیدرنگ بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے اسمبلی بھی بنا سکتے ہیں، اپنے لیے پارٹی بھی بنا سکتے ہیں. جمہوری ملک میں ملٹی پارٹی سسٹم ہوگا. پولیٹیکل ٹالرنس ہوگا. یہ بات بہت زیادہ لازمی ہے کہ ایک جمہوری ملک میں پولیٹیکل ٹالرنس ہوگا. لیکن بدقسمتی سے ہم میں یہ سسٹم نہیں ہے. ہم نے جمہوریت کو گالی گلوچ اس پر منحصر کیا ہے. اگر ہم اس سے نکل کر اپنے ملک کے لیے سوچیں گے، اس ملک کی وقار اور اس ملک کی ابرو کے لیے سوچیں گے، اور ایک بہترین جمہوری نظام کو ڈیولپ کر لیں گے، تو پھر یہ ملک ترقی کرے گا. اور اس کے لیے ریسپیکٹ رول آف لا ہوں گے. اب یہاں پہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جمہوری نظام میں آپ قانون کی عزت کرو گے، لیکن یہاں پہ پاکستان میں ہم ڈیوائڈ ہو گئے ہیں. ایک کے لیے محب وطن ہے، دوسرے کے لیے غدار ہے. ایک کے لیے غدار ہے، دوسرے کے لیے محب وطن ہے. فرض کر میں آپ لوگوں کو ایک سمپل ایگزامپل دوں. اگر میرے پارٹی کے خلاف فیصلہ آ گیا تو میں اس جج کو، اس سارے اداروں کو میں غدار سمجھتا ہوں، اور باقی جو میری مخالف پارٹی ہے وہ اس کو محب وطن سمجھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے صحیح طریقے سے جمہوریت کو نہیں پڑھا، ہم نے جمہوریت کو سمجھا ہی نہیں. اگر ہم اچھی طریقے سے جمہوریت کو سمجھے تو سب سے پہلی ریاست ہے، بعد میں پارٹی ہے. ہم نے پارٹیوں کو توجہ زیادہ دی ہے بنسبت ریاست کی. اگر ریاست موجود ہو تو یہ پارٹی
ग्रो कर लेंगे। अगर रियासत न हो तो ये पार्टी आगे नहीं जा सकती। हम 99.9% सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी से मोहब्बत करते हैं, अपनी रियासत से मोहब्बत नहीं करते। हम हमेशा ये कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरह मुखालिफ जो हुकूमत है इसको किस तरह हम गिराएंगे, किस तरह हम इसको कमज़ोर करेंगे और वो कैसे ऐसे इक़दाम करे जिससे वो बदनाम हो जाए। तो ये बेहतरीन जमहूरियत नहीं है। बेस्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा, एक बेहतरीन जमहूरियत में क्या होगा, सबसे वहाँ पे डिग्निटी होगी, वक़ार होगा, आपका एक इज़्ज़त होगा, आपका एक पहचान होगा। ये जमहूरियत का हुस्न है। दूसरा फ्रीडम होगा। अब ये बात जहन में याद रखना कि फ्रीडम का जो लफ्ज़ है ये बहुत ज़्यादा छोटा, सिर्फ 6 लफ्ज़ों से बना हुआ है, लेकिन इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। अगर आप आज़ाद न हो, आप खुद मुख्तार न हो, आपकी राय को तक़वीयत नहीं मिलती, आपकी बात नहीं मानी जाती, आपको बोलने की आज़ादी न हो, आप पर पाबंदियाँ लगी हुई हो, तो ये दुनिया आपके लिए जहन्नम है। और डेमोक्रेसी हर एक सिटीज़न को, हर एक शहरी को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप क्या हो, आप आज़ाद हो इस देश में, इस मुल्क में आप आज़ाद हो, आप कानून के दायरे में रहकर इस मुल्क में आपको फ्रीडम एक्सप्रेशन की आज़ादी हो, असेंबली की आज़ादी हो, आपको गैदरिंग की आज़ादी हो, एजुकेशन की आज़ादी हो आपको, ये सब आपको डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है। डेमोक्रेसी की बेहतरीन जो फैक्टर है वो क्या है, फ्रीडम है। थर्ड नंबर है फीस। ये जमहूरी मुल्क में ये लाजिम होगा कि जो गवर्नमेंट है वो फीस प्रोवाइड कर लेगा। अब हमारे यहाँ इंसाफ क्यों नहीं है, इसकी मैं आपको एक वजह बताऊंगा, शायद लेक्चर भी बड़ा हो जाए। अगर अमन न हो तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, न जमहूरियत बहाल होगा, न सर्वाइवल होगा, न कोई किसी पर एतमाद करेगा, एक कमाएगा दूसरा लूटेगा। अब ये अमन की जिम्मेवारी एक गवर्नमेंट की है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ही जिम्मेवारी है, वो अमन को बहाल करे। अमन को बहाल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इक्वलिटी चाहिए। और तीसरा चौथा जो है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जस्टिस, इंसाफ होगा, इंसाफ पर फैसले होंगे। हमारे यहाँ इंसाफ पर फैसले नहीं होते, जॉब में इंसाफ नहीं, एजुकेशन में इंसाफ नहीं, नौकरियों में इंसाफ नहीं, पॉलिटिक्स में इंसाफ नहीं, कहाँ पर भी इंसाफ नहीं है। अगर इंसाफ न हो तो ये जमहूरियत नहीं कहलाएगा। इंसाफ लाजमी है, इक्वलिटी, हर एक को एक जैसे हक, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, मर्द औरत, सबको एक ही तराजू में तोलना होगा। अगर आप इन सबको एक ही तराजू में तोलेगी तो ये एक बेहतरीन डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, एक बेहतरीन जमहूरियत होगा। अब आप लोग सोचिए कि क्या हमारे मुल्क में ये बातें हैं, क्या हम इसको जमहूरी मुल्क कह सकते हैं, और किस तरह हम अपने मुल्क को जमहूरी मुल्क बनाएंगे। ये हर एक फ़र्द पे, हर एक शख्स पे, हर एक इंडिविजुअल पे ये लाजिमी है। हर एक के पास इतनी इख्तियार है जितने इस मुल्क में एक मोतबर शख्सियत की पास है। अब जमहूरियत में हुस्न क्या है? जमहूरियत में अगर कोई आपकी मुखालिफ हो, मुखालिफत जमहूरियत के हुस्न है, लेकिन इनफिराक नहीं है, इनफिराक नहीं है। मुखालिफत सियासी तौर पर एक पार्टी दूसरे की मुखालिफत कर सकती है, उसकी बिहेवियर पे नहीं, बल्कि उसके एक्ट पे आप एतराफ़ कर सकते हैं कि आपके ये फैसला गलत है, ये फैसला इस तरह करना चाहिए। जमहूरियत की हुस्न है। लेकिन जब आप ज़ातियात पे उतरोगे तो ये जमहूरियत नहीं है। आप ज़ातियात पे या पर्सनली अटैक जमहूरियत में नहीं हो सकता। आप उसकी जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर आप कर सकते हो। फिर मैंने आपको इक्वलिटी की बात की, और सबसे लास्ट अकाउंटेबिलिटी, एहतिसाब। जमहूरियत में एहतिसाब सबसे बेहतरीन फैक्टर है। एहतिसाब हर एक के साथ होगा, अमीर गरीब, हुकूमत वाले, जितने भी इदारे हो, सबके साथ क्या होगा? एहतिसाब होगा। एहतिसाब अगर न हो तो ये जमहूरी मुल्क नहीं कहला सकता। अगर गरीब के पास साथ एहतिसाब हो, अमीर के साथ न हो, हर एक मेंबर के पास, सेनेटर के पास, सबके एहतिसाब होना चाहिए।
जमहूरियत की फ्रूट क्या है? अब देखिए यहाँ पे जमहूरियत की फ्रूट मैं आपको बताऊंगा। एक्ट, स्पीक, थिंक, आपकी अमल, आपकी बोलना और आपकी सोचना, इसकी आपको आज़ादी हो। आप जो अमल कर रहे हो। अब यहाँ पे एक पॉइंट में और ऐड करता हूँ। कभी कभार हम अमल या फ्रीडम से गलत फ़ायदा लेते हैं। अब ये बात जहन में नोट करना कि फ्रीडम दो तरह की फ्रीडम है। एक आज़ादी वो आज़ादी है जो रियासत आपको कानून के अंदर आज़ादी प्रोवाइड करते हैं कि इन उसूलों की बुनियाद पे आपने यहाँ पे ज़िंदगी गुजारनी है। एक ऐसी आज़ादी है जो हम अपनी मर्जी की आज़ादी चाहते हैं। ये किसी भी दुनिया में, किसी भी ममालिक में आपको ये इजाज़त नहीं है किस तरह अपनी मर्जी की। फर्ज करें एक बंदा मोटरसाइकिल चलाता है और वो कहता है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं खुद मुख्तार हूँ, वो ब्रेकर की परवाह नहीं करती, ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं करते, वो कहते हैं कि मैं आज़ाद हूँ। तो ये आज़ादी नहीं है बल्कि ये हमाकत है। किसी भी मुल्क में आपको ये इजाज़त नहीं कि इस तरह आपको आज़ादी मिल जाए। वी आर ऑल इक्वल, हम सब एक जैसे हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी, अकॉर्डिंग टू जमहूरियत। अब वो जमहूरियत में बेस्ट गवर्नेंस किस तरह हो? जमहूरियत में बेस्ट गवर्नेंस के लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट, और हर एक के साथ अकाउंटेबिलिटी, हर एक के साथ एहतसाब, ये लाजमी है हर एक डिपार्टमेंट के साथ। अब ये हम सब पर लाजिम है, ये हम सब पे लाजिम है कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करें, क्योंकि डेमोक्रेसी में एवरी इंडिविजुअल को राय का हक हासिल है। अगर डेमोक्रेसी ना हो, बाद लोग जमहूरियत के खिलाफ जाते हैं, ये बात नोट करना। अगर आप जमहूरियत के खिलाफ जाओगे तो इसका मतलब कि आप अपनी आज़ादी को ख़त्म करना चाहते हो, आप अपनी हुकूक को ख़त्म करना चाहते हो, आप अपनी वक़ार अबरू को ख़त्म करना चाहते हो। तो क्यों आप अपनी आज़ादी को ख़त्म करना चाहते हो? तो हर एक को, हम सबको ये फैसला करना होगा कि हमें जमहूरियत को सपोर्ट करना होगा। अब वो 1994 में अफ्रीका में, जनूबी अफ्रीका में डेमोक्रेसी बहाल हो गई। उससे पहले क्या था? एक ही बंदे के पास सारी इख्तियार थी और सब कुछ करता था। जज भी होता था, मजिस्ट्रेट भी वही है, सेक्रेटरी भी वही है, बादशाह भी वही है। तो क्या एक ही बंदे के पास अगर बहुत ज़्यादा इख्तियार हो, क्या वो इंसाफ कर सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। ए मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट। हर एक को अपने ही काम करना होगा। जज को अपना काम, डॉक्टर को अपना काम, इंजीनियर को अपना काम। ये जमहूरियत की हुस्न है। ये क्या है? जमहूरियत की हुस्न है। तो हम सब ने क्या करना है? जमहूरियत को सपोर्ट करना है, क्योंकि सबसे बेहतरीन फैक्टर फॉर सर्वाइवल क्या है? ये जमहूरियत है। क्योंकि अवामों की फैसले से मुंतखब नुमाइंदे ऐवानों में जाएंगी और वो हमारे लिए फैसले कर लेंगे। अब क्या ये पावर आप छीनते हैं? हम कहते हैं कि फर्ज करें अगर एक जमहूरी बंदा, एक जमहूरी मेंबर चोर भी हो, डाकू भी हो, 5 साल बाद हम उसको वोट नहीं देंगे, 3 साल बाद हम उसको वोट, वो हमारे पास आएगा ज़रूर, अवामों के पास आएगा। लेकिन एक गैर जमहूरी बंदा वो अवामों के दरमियान कभी भी नहीं आएगा। तो हमें हमेशा से जमहूरियत को सपोर्ट करना होगा। एक कमज़ोर जमहूरियत, ज़ीरो जमहूरियत स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप से बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आज़ादी है, आपको बोलने की आज़ादी, सब कुछ की आज़ादी। तो हमें क्या करना होगा? हमें जमहूरियत को सपोर्ट करना होगा, जमहूरियत को बहाल करना होगा। जमहूरियत को अगर हम बहाल नहीं करेंगे तो ये हमारी अपनी नाकामी होगी। जमहूरियत के लिए 2 बेसिक प्रिंसिपल की है, एक इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और दूसरा इक्वलिटी। दूसरा क्या? इक्वलिटी। अब किस तरह इक्वलिटी? इक्वलिटी मीन्स कि एवरी इंडिविजुअल को अपनी राय का हक हासिल है, एवरी इंडिविजुअल को अपनी राय का हक हासिल है। वो किस तरह फैसला करे, आपके हक में कर ले या आपके खिलाफ कर ले, कोई भी इस पर पाबंदी नहीं लगा सकता, कोई भी इसके फैसले को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हर एक को एक जैसे हुकूक मिलने चाहिए और दूसरा कोई भी आपकी फैसले पर असरअंदाज नहीं होगा।
آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں. آپ جتنے اختیار، جتنی شہرت، جتنا حق اس ملک میں عمران خان کا ہے، اتنا حق ایک غریب آدمی کا بھی ہے. جتنا حق نواز شریف کا ہے، اتنا ایک غریب بندے کا بھی ہے. لیکن ہم نے جمہوریت کو بحال نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ اپنی سوچ اور اپنی پارٹی کے لیے سوچا. کبھی بھی اس ملک کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، جمہوری نظام کو فعال کرنے کے لیے، آئینی پاکستان کو فعال کرنے کے لیے، عدلیہ کو عزت دینے کے لیے کبھی ہم نے نہیں سوچا. اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں اور ایک مضبوط ریاست بنائے، ایک مضبوط جمہوری ریاست بنائے، تو خدا کی قسم جمہوریت میں بہت زیادہ حسن ہے. آج کا ٹاپک جمہوریت کا، انشاءاللہ اور بھی اس طرح ٹاپک آئیں گے.